What's up guys? Today, pakiton di ka unsa ako ibuhat inikabot ng skillahan. Hmm. Kita kita ka nang motor ko dito skillahan ikapoy man magbike. Oh, naabot na ako skillahan. Gatan ako presentation sa mga classmate nako. Pagitan diya presentation. Maayos ang yung presentation ako mga classmate oh. Oh, nag-microphone pa na pa G. Suwat sa TV. Ako ari, wapo ko i-group, wapo ko i-presentation. Ako giingon jud ara kay hapit na mahuman ang klase. Isa lang jud ka subject. Dugay yung mahuman. Guys, mana. Go ang ani guys. Mana klase na to guys. Dito guys. Dito guys. Adto na quarter guys. So karon mga guys, moadto na mis quarters. Yes, very right, partners. Yeah. Karon quarter. Inigabot na mo quarters, mukaon mi. Kaon. Pero napa may klase, mapi. Kung di ka kakita na ko, lukoy ka. Pasimmer sisi. What's up guys? Karon mag-training na may guys. Yay! Magtiktuyok mi lami kay ngubal karon guys oh. Lami kay ngubal. Yeah. Oh, lami. Dota subal karon no. Wapay taw. Wapay. One eternity later. Oh, so mga guys, manamig jogging city collapse. Wala ko ka video kay wami gipagunit og cellphone. So karon nami sa grandstand nagsakasaka. What's up guys? Kapoy na kay guys. Bago pa minahuman sa grandstand guys. Kapoy na kay guys. Oh. May din mo? Ako ni post sa vlog ni. Bago pa minahuman sa grandstand guys. Kapoy na kay guys. Napa-juice sprint ni guman guys. Stay tuned. So karon guys, gipa-sprint mi guys. Kapuya lagi gipa-sprint guys. Unsa pila to ka buhok 5 ka 150. Kapuya lagi guys. Dapat Jimmy last isa. Pakuyugon ti ka sa among last. Paspas gay yung madagan ako guys. Awa guys, paspas gay guys. Oh, paspas ay. Dali ra gud kay absent tanan gud. Di ba guys, man nami tanan guys. Kapoy gud guys. So karon guys, manamig practice. Mag-stretching sa miona, inighuman sa stretching. Muli na mi. Finally. Guys, abdan mi gulan guys, paguli na mo guys. Bao guys. Abdan mi gulan guys. Basta bitingdan. Di makita ulan din. Bala basta to silpon sa vlog. Loyal guys. Ang kuyo kinaw mo. Kopi labot. What's up guys? For today's video eh, buang sa inyo. Dole kami guys. Dole guys, ako practice guys. Dole guys. Mauna na guys. Kapoy training guys ah. Ano pa juice kila sa buntag. Anyways, please like and share and
click the follow button